recorded. Okay. अब नेक्स्ट रश्मिकांत प्रभु आपण पढ़ंदो अर्थ आउथे माते जी आपण सुबिलानी ठीक अछि। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। श्री भगवान कहले कर्मफल त्याग को त्याग बोली पंडित माने कहନ୍ତି एवं ସେହି अवस्था को विशिष्ट पंडित माने सन्यासी बोली कहନ୍ତି। श्री भगवान कहले कर्मफल त्याग त्याग बोली कह जाए पंडित माने कहते एवं सेही अवस्था विशिष्ट पंडित माने सन्यास बोली कहते। गोटा हला एक्शन आ गोटा हला पोजीशन। हाँ ए दिटा दर्श जिंस माने कहउची गोटा हला तांगर वर्ब आ गोटा हला नाउन। भगवान ताको डिस्टिंक्ट कहउनी गोटा होची वर्ब आ गोटा होची नाउन। सन्यासी जहा करे सेटा त्याग आ जे करे से सन्यासी अति सहज। तेणु प्रभुपाद कहते किंतु उन्नत आत्मज्ञान लाभ निमित्त जहा करा जाए ताहा त्याग करबा उचित नुहे। त्याग बोले सब त्याग करिया त्याग करिया गोटे स्टोरी कहूँ छोटिया स्टोरी। तेणुक त्याग माने वास्तविक रूप से प्रपंच कह जाए मर्कट वैराग बा कृष्ण संबंध वस्तु को त्याग करवा हूँ मूर्खता बा ताकू हूँ कौन कह जाए मर्कट वैराग कहीपर। हाँ फल्गु वैराग यस भूली जाऊँ फल बने। तेणुक प्रभात कहते आत्म साक्षात्कार आवश्यक जिनिस को त्याग करवा उचित नुहे। एवं आगु भगवान कहे कौन कौन त्याग करने कथा से कथा कहे। तेणुक केतक यज्ञ अच्छी जहाँ अनुष्ठान कले लाभ हुए इत्यादि इत्यादि किंतु हृदय विशुद्धिकरण निमित्त करणीय यज्ञ कि आत्मविज्ञान उन्नति करने निमित्त करणीय यज्ञ त्याग करने उचित नुहे। तेणुक त्याग अर्थ आम सब किसी त्याग करदे जी से सन्यासी नुहे। सन्यासी भी एमती किसी अच्छी जो गोटा को सी त्याग करे जमी शास्त्र अध्ययन शास्त्र दान एवं निजर नाम एगुड़ा को त्याग करे केवे भी। सन्यासी केतक यज्ञ क्रिया शास्त्र ज्ञान दान किया एगुड़ा सब केवे सन्यासी त्याग करी न थाए। 4 नंबर श्लोक भगवान पचारे जे किंतु कृष्णकर उद्देश्य मतामत है जे 3 प्रकार वैराग्य अच्छा वैराग्य अच्छी सेटा वास्तविक रूप से पुणी भगवान लिंक करेंगे गुण सहित। निश्चय शृणुमे तत्र त्याग भरत सत्तम त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतता। ओके रंजन पति प्रभु अपना श्लोक पढ़िए अजित प्रभु अपना अर्थ पढ़िए। हरे कृष्ण। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकृतितः। अनुवाद हे भरत श्रेष्ठ वर्तमान मो ठाରୁ त्याग संबंध शुण। हे पुरुष श्रेष्ठ शास्त्र मानकरे घोषणा କରାଯାଇଛି ଯେ 3 ପ୍ରକାର त्याग ଅଛି। ओके बहुत सुंदर भाव प्रभात भावार्थ लिखुंती प्रभात भावार्थ लिखुंती एक्चुअली से आगु एगुड़ा लिखि देइथिले अमेरिका जीवा पूर्व किंतु सेगुड़ा सब निजे कार्य प्रकाश कर वास्तविक रूप से सन्यासी कौन कौन कर माने त्याग कहती सी सजेसन दौर प्रभात जी जो माने प्रगति कर भक्ति मार्ग सन्यासी योगी से माने केतक कार्य परित्याग करने कथा नुह जोटा कि समाज कौन आध्यात्मिक प्रगति आवश्यक सेगुड़ा को त्याग करने कथा नुह। उदाहरण स्वरूप प्रभुपाद तांकर आदौ शिष्य मानू शाढ़ी पिंधिया शिखी बाहागर हाँपाई सिल्क शाढ़ी इंडिया रू मगई नाली शाढ़ी। तेणुक गोटे सन्यासी से कहीं इनवल्व हम ए से चाहिए अरे मुझे तो गोटे सन्यासी मोर ये सब आटाच हवा मोर आवश्यक कौन किंतु वास्तविक प्रभुपाद एगुड़ा कहीं करुले कारण से समय मुवमेंट ये आवश्यक थिला कारण से शिखापी एक्स वाई जेड पाखे कहीं नथिले आउ सी जानी जे ए वर्णाश्रम धर्म बा ए माने जो माने हिपी माने से माने जदि उचित मार्ग रे विवाह बंधन रे बांधी कि जीवन संसार करके आगु बढ़े ताहले संस्था गोटे फुल प्रूफ बा वैदिक संस्था हिसाब से आगु जीव ना जो पुणी से बोली माता यमुना माता जी मालती माता जी किए पचारे प्रभुपाद आपण ब्रह्मचारी आश्रम बनइले ब्रह्मचारिणी आश्रम कहीं बनौना एक्चुअली ब्रह्मचारिणी प्रथम थिले बहुत सारे बहुत ब्रह्म बहुत झील ब्रह्मचारिणी रोते
ନ୍ୟୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଇତ୍ୟାଦିରେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ମୋର ସଦାବେଳେ ମୋର ଝିଅ ହେଇକି ରହିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଏଇଟା ଆସକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ସେଇ ସମୟରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଟାଇମ ଅଫ ନିଡ୍ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଉନ୍ନତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯୋଉଟା କି ମାନବ ସମାଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିରେ ଆଗକୁ ନବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନଉଥିଲେ, ଅପ୍ରକଟ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ମୋର 50% କାମ ରହିଗଲା। 50% କାମ ରହିଗଲା ମାନେ କଣ? ସେ ଦୈବିକ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ ବୈଦିକ ନୀତିରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାସ୍କ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠାରେ ଭାବାର୍ଥରେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା କରିବା କରଣୀୟ ଅଟେ। ତା ଛଡା ନିଜର ତ ପଠନ ଯାଜନ ବା ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଇଏ ଜପ କରିବା ଏବଂ ଏଗୁଡାକୁ କେବେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତି ଭଗବାନ କଥାକୁ ଯେ ଏ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ 3 ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଅଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଗୁଣର ଅଧୀନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ତାହାର ତ୍ୟାଗ ତଦନୁଯାୟୀ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ତ ପଢିବା କି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ? ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ ନାତ୍ୟାଜମ କାର୍ଯ୍ୟମ ଏବ ତତ୍ ଯଜ୍ଞ ଦାନଂ ତପଶ୍ଚୈବ ପାବନାନି ମନୀଷିଣାମ୍। କଲ୍ୟାଣୀ ସାକ୍ଷୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ ପଢିବୁ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ हरे कृष्ण। ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ ଆପଣ श्लोक ପଢିବେ। 5। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। दिग्विजय कृष्ण प्रभु अर्थ पढ़िए। हरि बोल। हाँ हाँ पढ़ो। प्रभु। अनुवाद। यज्ञ दान ଓ ତପ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଓ ତପ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ବରାବର ଚାଲୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଓ ତପ କର୍ମ ଏପରିକି ବିଶିଷ୍ଟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଏ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଚେତନାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠାରେ ବିବାହ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ବିବାହ ଯଜ୍ଞକୁ କଣ କରିବା କଥା? ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ସେ ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମନିକୁ। ଏବଂ କୋଉଥିପାଇଁ କି ନା ହ୍ୟୁମାନ ସୋସାଇଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପରେ ପିସଫୁଲ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ କରିବା କଥା। ସେଥିରେ ଯେମିତି ମାତାଜୀ କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ଉତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରି ସଂସାରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଭକ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା କଥା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବା ବିବାହ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା କିଭଳି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ଚିଲଡ୍ରେନ ପପୁଲେସନ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆର୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ, ଯଦି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାଜରେ ଅଧିକ ରହେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ସବୁ କିଛି ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି ବା ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଯେ ଏ ନିମିତ୍ତ ଏ ବିବାହ ଯଜ୍ଞକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯୁବକ ଜୀବନର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ଯୋଗ କର୍ମ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜିକାଲି ଯେମିତିକା କେତେକ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଲା ପରେ ବି କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫକୁ ଏତେ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନା ତ ସେମାନେ ଗୁରୁର ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମଝି ମଝିଆ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ। एकथा कुहाଯାଉଛି 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ। 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ଏଗୁଡା ସବୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବା ଯେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମୟରେ ବା ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ତାର ଭାବନା ବା ଚେତନା କିଭଳି ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ
व्रत करुहନ୍ତି यज्ञ करुहନ୍ତି अर्थात तो निजे बाहेबे तेणुक जो युवक निम्न स्तर नीच स्तर अच्छा जो मैंने चाहूंगी ये यज्ञ यज्ञ विधि करेंगे एक कहते बर्तमान से कौन मूड कौन आदि आउट क्लीयर हो एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। यस प्रभु जी प्रसाद जगन्नाथ प्रभु हरे कृष्ण आप श्लोक पढ़िए प्रभु श्लोक आज्ञा 6 नंबर नियतस्य नियतस्य तु संन्यास कर्मणो प्रभु जी 6 नंबर नोपपद्यते मोहा प्रभु मोहाभस्य परित्याग तामस परिकार्तितः। प्रभु जी 6 नंबर श्लोक 6 श्लोक आज्ञा एतान्यपि तु कर्माणि संग व्यक्तता त्यक्तता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् मतमुत्तमम्। थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा ओके नेक्स्ट दीनबंधु प्रभु आप पढ़ी अर्थ पढ़े हरे कृष्ण प्रभु जी ए समस्त कर्म ओ समस्त फलाकांक्षा त्याग करिबा उचित हे पृथापुत्र ए सब कर्तव्य हिसाब रे करा जिबा उचित ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु तेबे हाँ तेबे एठारे वर्णना कराउछि जे वास्तविक रूप रे अनासक्त भाव रे कर्तव्य परायण है कि से कार्य करया कथा न कि आसक्त जन करी उदाहरण दौंदी प्रभुपाद जी कृष्ण चेतना रे सब किछ को प्रोत्साहन प्रेरणा देवा उचित भावार्थ रे प्रभुपाद कहते एवं उदाहरण दौंदी श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय सवाई पुंस परधर्म ये तो व्यक्ति अध्यक्ष दे अध्यक्ष में भगवान का प्रीति करते हैं ये सब किसी करा जीवा कथा ये कथा कहते ताहा ग्रहणीय अटे ए कार्य यज्ञ कि दान आदि को भक्त स्वीकार करवा उचित जोटा भगवान का सेवा रे ताको भक्त स्वीकार करवा उचित बंद करवा उचित नुहे 7 नंबर श्लोक नियतस्य तु संन्यासः कर्मणानुपपद्यते महता तस्य परित्यागः तमसः परिकीर्तितः परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। वर्तमान गायत्री माता जी अपना श्लोक पढ़िए जमुना माता जी अर्थ पढ़िए हरे कृष्ण। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणोनुपपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। हाँ माता जी आपन नेटवर्क ठीक ना है अदिति हरि प्रभु आपण पढ़ंतु अर्थ हरे कृष्ण निर्दिष्ट कर्तव्य त्याग କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ମୋହବଶତଃ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ସେ ତ୍ୟାଗକୁ ତାମସ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ताले वर्तमान हमें 5-6 जो पढ़िले एक्चुअली निजर व्यक्तिगत स्तर रे आध्यात्मिक प्रगति निमित्त जो माने आध्यात्मिक योगी अछंती भक्त योगी अछंती वास्तविक रूप रे जहाँ शुद्धिकरण ପାଇଁ ଯାହା आवश्यक आउ जोटा कि हमका आध्यात्मिक प्रगति दब ताहाकु त्याग न करया ପାଇଁ एठारे कुआ गला 5 और 6 रे मतलब 7 रु 8 9 तीन प्रकार त्याग तीन गुण रे पर्यवेक्षित त्याग विषय रे कुआ होछि तेणु 7 रु 8 एक्चुअली विशेष करी त्याग यदि तम गुण केतबेले से पर्यवेक्षित हो ना जेतबेले ताकू निजर कर्तव्य कर्म को जे परित्याग करिया चाहନ୍ତି ताले से जानिबो त्यागी सेटा तामस गुण रे तम गुण रो शिकार हे जाई। उदाहरण स्वरूप अर्जुन जेतेबेले युद्ध न करिया को चाहिए अर्जुन युद्ध न करिया को चाहिबाटा सेटा तम गुण रो प्रभाव
ଆମେ କହିବାନି ଅର୍ଜୁନ ତମ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଲେଖନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ବଡ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କେବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ସିଏ ବାଛୁରୀ ହେବେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବାନି ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ଅର୍ଜୁନ ତମ ଗୁଣର ଶିକାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କଣ? ଶୋକ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବ। ଯୋଉଟା କି ଏଟା କହୁଛି ତମ 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 ଗୁଣର ତ୍ୟାଗ କଣ ନା, ସିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିକି କିଛି ଡିସିସନ ନେଇଯାଏ କ୍ରୋଧରେ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନିଆଯାଏ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ଓକେ ମୁଁ ତ ଛାଡିଦେଲି, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିନି ସେ କାମଟା। କ୍ରୋଧରେ ମାନେ ଆସିକିରି ସେ କାମଟା କରିଛି। କ୍ରୋଧଟା କଣ? ରଜତମ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯଦିଓ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୋଉ ଗୁଣର ତମ ଗୁଣରେ ଅଧୀନ ହେଇଛି। କାରଣ ତା ପଛରେ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା ସେ କରୁଛି। ନିଜର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହଉଛି କଳିକ ବୃତ୍ତି, ମାନେ ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ, କି ନାଇଁ? ନିଜର ସଦାନ ଶ୍ରେୟ ମରିଯିବାଟା ଭଲ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ପର 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 ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ବା ତମ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି? ଆଉ ମାୟାରେ ମାୟାରେ ବା ଅଜ୍ଞାନତାର ଶିକାର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମାୟାରେ କେମିତି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି? ଧର ଜଣେ ଭାବୁଛି ସେ ବାଟରେ ଯାଇକି ସେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ବିଜନେସ କରିକି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ବିଜନେସ କରିବି, ପୁଣି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେ ବିଜନେସ ତ ତାର ନେଚର ନୁହଁ। ମାନେ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଡିସିସନ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ, ଯୋଉଟା କି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ନିଜର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଜନିତ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ଏଇଟା କହୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି କୁକିଂ ଆଉ ବିବାହ ଆଉ ରୋଷେଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍କନକୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କିଚେନ ରିଲିଜନ, है कि नहीं? କାହିଁକି କିଚେନ ରିଲିଜନ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ମିନ୍ସ ଇଟିଂ, ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରସାଦ ସବୁଠୁ ହାଇଷ୍ଟ, ନା ନାଇଁ? ଯୋଉଠିକି ଯିବ ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଛାପ ଥିବ ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁକରି ପ୍ରସାଦ ଆମେ କଣ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଦୁକର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନଉଛେ କି? ନା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ପଛରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା କଣ? ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟା ସିନାସନ୍ତ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବକିଳ ବିଷୟ। ତା ପଛରେ ଆଉ କଣ? ସେବନ ମୁଖେଇ ଯିବା ଦଉ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଫୁରତି ଅଦ। ଗୋଟା ଲୋକକୁ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ ବୁଝା ପଡିବନି, ଗୀତା ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ, ହରିନାମ ଜପ କରିବ, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବିବାହ କରାଯାଉଛି ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କୋଉଥିପାଇଁ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ସଂସ୍କାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏ ଦିଟାକୁ ଇନପୁଟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣରେ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ରୋଷେଇ ବା ପ୍ରସାଦ ବନେଇବା ଆଉ ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରେରଣା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଏହାକୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିହବନି। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଯାଉଛି, ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଛି ସଂସ୍ଥାର ବା ଲୋକଙ୍କର। ମାନେ ଫଳରେ କଣ? ସମାଜରେ ଉଚିତ ନାଗରିକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢିବ, ପୁଣି ବର୍ଷା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବ, ଖରା ସମୟରେ ଖରା ହବ, ରାଜା ରାଜାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଜା ପ୍ରଜାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଇଏ କାହିଁକି ହଉନି? କାରଣ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସମାଜ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଇସ୍କନ ଇଜ ମିଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏକଥା ସନ୍ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବାହ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୋଉଥିପାଇଁ? ନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁକି କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲା ଦିଟା ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମାଳତୀ ମାତାଜୀ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ, ଯମୁନା ମାତାଜୀ ଆଉ ଇଏ ଗୁରୁଦାସ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଇଏ ଆଉ କିଏ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଜାନକୀ ମାତାଜୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଣି ଇଏ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମାତାଜୀ, ହଁ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଭୁଲିଗଲି, ରଷିଆରେ। ଏ ଆଦୌ ସମୟରେ ଇସ୍କନର ଏଇ ଏଇ କପଲ ମାନେ, ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ହିଁ
मेन पिलार साजिकी इस्कन को उठा करे ताहले आज जदि आमे भक्ति शास्त्री करूचे ए श्रेय जाउची ए कपल मान जहाँ को प्रभुपाद निजे सन्यासी की यज्ञ करिकी शाढ़ी पिंधिया शिखेकी विवाह यज्ञ करे तेणुक आज ये प्रकार भक्ति आंदोलन केवल तेने से दृष्टिकोण प्रभुपाद भावार्थ निजे कोट करती सन्यासी को विवाह यज्ञ इत्यादि को प्रेरणा देवा कथा कारण यहाँ जदि आध्यात्मिक प्रगति पाई कृष्ण चेतना को प्रचार प्रसार करने अनुकूल ताहले याकू प्रेरणा देवा कथा। ओके 8 नंबर श्लोक पढ़िबा जे रजोगुण रे त्याग कोन दुःखमिति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। ओके प्रमोदानंद प्रभु गोपाल प्रभु आपण श्लोक पढ़िबे श्री भद्रा माता जी आपण अर्थ पढ़िबे। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। कृष्ण प्रभु अनुरोध करूं जदि कौशल शारीरिक कष्ट किंबा भय जोगु निर्दिष्ट कर्तव्य त्याग करे ताहले से रजनाधीन होइछि बोली बुझिବାକୁ ହେବ ए प्रकार त्याग कदापि ताकू उच्चतर स्तर को नहीं रेस्ट। हाँ तबे वास्तविक निजर कलिक बा निजर प्रवृत्ति को असुविधा होची बेली त्याग कर देवा उचित न कोंदी सदनम निधनम श्रेय माने निज कर्म करके मरि जीवाटा बरम भल ए कष्ट होची बेली आमे चेंज कर देवानी उदाहरण स्वरूप कृष्ण चेतना रे पैसा रोजगार करबा डर रे जे आमे भाबिबा अरे एटा होती कर्मकांड जिनस एक्चुअली आमे पैसा रोजगार करबा उचित। हाँ तेणुक आप जानते प्रभुपाद जिते इंडिया आसते से समय जड़े दक्षिण भारतर जड़े सन्यासी गोटे पहाड़र टंका गोटे चित्र रही से चित्र को हाथ देखिए कहते ये हूँ माया प्रभुपाद कहले प्रभुपाद ये तो भगवान को लक्ष्मी को माया कहूँ अंतरंगा शक्ति तो लक्ष्मी ना कमी माया कहूँ ये कमी माया हो पारे प्रभुपाद कहले तुम आउ गोटे टंकार पहाड़ पाखे मो फोटो लिखे दियो मुझे आलिंगन करुँगी आई वांट मोर हाँ तेणुक पैसा सन्यासी किसी आवश्यक नहीं किंतु टंकार व्यवहार जानी दरकार तेणुक बना प्रभुपाद कहते वास्तविक रूप से अर्थ कमिया मना नुह कृष्ण चेतना पैसा रोजगार करवा मना नुह किंतु से पैसा को हाँ कृष्ण कन्सियस वे खर्च करवा जरूरी तेणुक सेटा जदि आसुनी सेटा जदि होनी पैसा रोजगार न कले भल कारण भागवत कहते नई धर्म धर्म मार्ग जाकि पैसा रोजगार करवा मना आ पैसा रोजगार कर इंद्रिय भोग करवा मना ताले गोटा व्यक्ति पैसा रोजगार कर कहीं अरे पैसा इंद्रिय भोग कर आ धर्म मार्ग रही पैसा रोजगार कर पैसा रोजगार बंद ना प्रभुपाद अर्थ उपार्जन करी किंतु ताकू कृष्ण चेतना रे व्यवहार करिवार कला जानिथिबा दरकार। आ प्रभु कहते जमीका आजिकल बड़ कष्ट होची ना जहाँ तो गीजर थी भल आम आश्रम जब आसो ठंडा पानी गाधेब तेरे सकाल 4टार ठंडा पानी गाधेवा बड़ कष्ट किंतु प्रभुपाद जानते आहरी आगुरी माघ मसरे गाधेवा खरारे रोषे करवा माँ मैंने भल पाइबा अच्छी तो लोक कर माँ सका संजे जाए कम करे कम्प्लेन करे ना कहीं कारण तार पिला प्रति भल पाइबा अच्छी तेणुक आम जो साधना करुचे सका कष्ट हो तो उठवानी नहीं सी तपस्या त्याग कर जदि किए त्याग करुच्ची रजगुण शिकार हो गला अरे सका किए उठो गाधे मंगला चेंज कर गोटे गोटे ब्रह्मचारी थी से आश्रम छाड़ अरे कहीं कौन असुविधा तोर सब ठीक ठाक चलता ना इस्कन सब भल जे खाली मंगल आरती जब 7टार हंता कि 8टार हंता भल तेणुक एत माने शारीरिक कष्ट को सही न पारिकी त्याग करने को एक्चुअली त्याग कहुए रजगुण त्याग कहुए हाँ तेणुक तम 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 गुण त्याग कौन है निजर प्रेस्क्राइब ड्यूटी को त्याग करवा अज्ञानवशतः बा मायर पड़ी अन्य धर्म को आचरण करने द्वितीयटा कष्ट हो स्वीकार कर कष्ट हो
ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଣ କରୁଛେ କର୍ମ ବିଷୟରେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ଏବଂ କଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନିଜର କଳିକ ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମୁଯୁଦ୍ଧ କରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ରହିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। यदृच्छया च पवनं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ଯେ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେ ବଡ ଆଦର୍ଶ, କାରଣ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନକୁ ମନ ଖୋଲିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର, ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବ ଯେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କାହିଁ କରିବା କଥା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଢିବା 10 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ନା ନା 8 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଭାବିକି, ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଭାବିକି କିଏ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତାହା ରଜଗୁଣ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ନୁହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହଁ, ତାହା ରଜଗୁଣ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ତାହେଲେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ କିଭଳି ତ୍ୟାଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଭଗବାନ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, କାର୍ଯ୍ୟମିତି ଏବ ୟତ୍କର୍ମ ନିୟତଂ କ୍ରିୟତେ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତା ଫଳଂ ଚୈବ ସ ତ୍ୟାଗः ସାତ୍विକ मतः। ओके, कालिंदी माताजी आपण श्लोक पढ़ी पारे, और जानवा देवी माताजी आपण अर्थ पढ़े। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 9। राज्यमेति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इस पढ़ो। हे अर्जुन, जे केवल कर्तव्य संपादन करे, कारण ताहा निश्चय କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହିଁ କରଣୀୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ସାତ୍ବିକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ କରେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ତ୍ୟାଗ ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। सात्विक त्याग, हाँ। ତେବେ ଏହାତେ ପ୍ରପାତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦଉଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ, ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ, ଜଣେ କାମ କରିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ବାକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି, ବାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପେ ତାର ମୁଡ କଣ ହବା କଥା, ସେ 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 ସେଠି ବି କିଛି ତ୍ୟାଗ ଦଉଛି, ମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଦଉଛି, ବା ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ ଦଉଛି, ବା ସେ କର୍ମକୁ ସ୍ପୃହାହୀନ ଭାବେ କରୁଛି, ୱାର୍କ ଇଜ ୱର୍ସିପ୍ ଭାବିକି କରୁନି, ସେ ତ୍ୟାଗଟା ସତଗୁଣୀ ତ୍ୟାଗ। କାହିଁକି ସତଗୁଣୀ ତ୍ୟାଗ? ନା ବାସ୍ତବିକ ରୂପେ ସେଇଟା କରଣୀୟ ବୋଲି ସେ କରୁଛି, ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବା ମୁଁ କହୁଥିପାଇଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ସେଠି। ଯଦି ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କରଙ୍କ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ରଖିଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ତାର ଏମ୍ ଅଛି କୋଉଠି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଉପରେ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ, ଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ବା ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ବା ତାର କର୍ମର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଏଇଆ ନ ଭାବିକି ଯଦି ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମୌଳିକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁକରି 9-10ରେ ଏଠାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷଣ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କୁହାଗଲା ତ୍ୟାଗ କଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କଣ, ତାପରେ କୁହାଗଲା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କଣ, ନା ଆଟିଟ୍ୟୁଡଟା ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଗୁଣରେ ଯିଏ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ତ୍ୟାଗ ଆଚରଣ କରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯିବ ଯେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି, କିଛି ସିମ୍ପଟମ ଅଛି କି, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ଅଛି। ବା ଅସଲି ତ୍ୟାଗୀ କିଏ, ବା ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗୀ କିଏ, ନିକୃଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗୀ କିଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ 11 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। न देष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सकल समाविष्ट मेधावी च न संशय। ओके, राधा जीवन प्रभु अपना श्लोक पढ़िए।
ओके सीतावल प्रभु अच्छा यदि आपण अर्थ पढ़िए। हरे कृष्ण पढ़ंतु हरे कृष्ण पढ़ंतु श्लोक नंबर 11 में 10 न देस्तु कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी तो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडक प्रणाम प्रभु जी। ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଭ କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ଥିତ ଶୁଭ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଶୟହୀନ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ନଥାଏ। थैंक यू प्रभु तबे प्रभु हवा लिखुंदी जे अर्थ लिखुंदी एदर क्लियर माने स्वतः जे वास्तविक रे असली त्यागी किए से ना से व्यक्ति ये सब जिन से कन्सिडर करेनी कोई जिन को आगु जहाँ चर्चा है एटा शुभ एटा अशुभ एटा कष्ट दूची एटा पीड़ादायक ये प्रोफेशन टा कष्टदायक से एमती किसी भावे न थाए को गुण से पर्यवेसित थाए सत गुण पर्यवेसित थाए एवं ता वर्क विषय रे ताको किसी संशय न थाए ए प्रकार व्यक्ति एक्चुअली कौन असली वैरागी जीवन बंचुली हमको बुझिया को पड़िबो किंतु काले अर्जुन पचारिबो ए जो शुभ अशुभ काम करिया काई दिटा को काम को त्याग कर देले आम तार फल किसी रहबेन ना आमे बदला एटा कले अशुभ माने एटा करिया कर एटा त्याग करिया उचित नहीं एटा त्याग करिया कथा काई दिटा को त्याग कर देले काले यदि अर्जुन एमती पचारंती भगवान 11 नंबर श्लोक रे सेमती किछि उत्तर दउंती न हि देह भृतां शक्यं त्यक्तु कर्मणि यशस्यतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्याग इति अविधीयते। ओके हो गला समस्तिंगर गोटे राउंड हो गला नेक्स्ट आमे दामोदर प्रभु आपण एगले श्लोक पढंतु आ रश्मिकांत प्रभु आपण अर्थ पढंतु। आज्ञा प्रभु धन्यवाद। न हि देवभूता शक्यं त्यक्त हि कर्मण्यशेषतः जस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित विदयते। अनुवाद जीव पक्षरे समस्त कर्म त्याग କରିବା वास्तविक असंभव तेणु କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ। प्रभात उदाहरण दौंती ताकर आदौ शिष्य मानकर एवं किभଳି अनेक भक्त इबिन हरे कृष्ण आंदोलन रे सी भी मध्य बहुत हार्ड वर्क करती आ सी तांकर कर्म फल को सब संस्था रे माने प्रचार प्रसार पई व्यवहार करती केते भक्त अछि प्रामाणिक भक्त एमिने आपन आख पाखरे भी देखिए माने तांकर जीवन रे प्राइवेट लाइफ किछि नाही से जहाँ किसी रोजगार करती सब किसी कृष्ण चेतना ही यूज है हाँ से जेने तेने प्रकार हुए तो पुस्तक वितरण हो प्रसाद वितरण हो प्रचार हो नाले भक्त मान हो नाले मंदिर आशीषरी बढ़ेबार हो मंदिर कंस्ट्रक्शन हो इत्यादि इत्यादि सेटा ही लाइफ तेणु प्रभु कहते दे आर इक्वल टू सन्यासी हाँ से माने सन्यासी जीवन बंचुंती प्रभुपाद भावार्थ कहते पुणी कहते जे वास्तविक रूप से कौन परिस्थिति रे निजर कर्तव्य कर्म परित्याग करने उचित नुहे हाँ जो मैंने देहात्म बुद्धि अच्छा जीवात्मा को केवे भी सी कर्म त्याग कर पारिबो ना ए निष्कर्ष रे पहुंचे आम 11 रे काले अर्जुन ए श्लोक उत्तर दे जोटा 9 ରୁ 11 जोटा कि वास्तविक रूप से 9 ରୁ 11 आम जोटा पढ़िले जदि आम कौन कर्म करुचे तार कर्म फल मिलवा ना मिलबनी जो शुभ शुभ बा निजर गुण सत्व गुण रे रही कर्म करवा बा शुभ अशुभ कार्य को परित्याग करवा एमान को कौन कर्म फल लगे ना जो 9 नंबर रजगुणी सतगुणी त्यागी
ଶତଗୁଣରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅସଲି ତ୍ୟାଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ଲାଗେ ନା, ସେ ବିଷୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଅନିମିଷ୍ଟଂ ମିଷ୍ଟଂ ମିଶ୍ରଂ च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति इति त्यागिनं प्रत्यनतु सन्यासिनं क्वचित्। ओके, धन्यवाद प्रभु। ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବେ ଆଉ ଦିଗ୍ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनं प्रत्य न तु सन्यासिनं क्वचित्। हरि बोल, दंडवत, हरे कृष्ण। अनुवाद। हाँ, जो माने त्यागी नुहंती ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ମର ତ୍ରିବିଧ ଫଳ ଅନିଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ଓ ମିଶ୍ର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଫଳ ଜନିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ମୋର ଆସୁଛି ନେଟୱାର୍କ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ। हरि बोल प्रभु जी, ऑडियो ठीक है इसलिए हाँ प्रभु जी। रंजन प्रति प्रभु ऑडियो पर क्लियर है? प्रभु मोर तुम तो किसी ऑडियोटा मते सुबुची तो मोर क्लियर आसले जहाटा अनुवादटा पढ़ी पाठ करिली क्लियर आसले। हाँ प्रभु जी क्लियर आसले। ठीक है प्रभु जी कुछ ऑडियो प्रॉब्लम क्लियर ऑडियो म्यूट हो जाए कौन তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার এর কথা অবগত হয়ে যে মানুষ কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম করছেন তিনি সর্বদাই মুক্ত, তাই তাকে মৃত্যুর পরে তার কর্মফল স্বরূপ মুখ বা দুঃখ কিছুই ভোগ করতে হয় না। हरे कृष्ण। तेरे नेटवर्क टी प्रॉब्लम होची आज आज बोधे सारी जीव तबे 12 नंबर श्लोक में पढ़िले एक्चुअली जो माने त्यागी नुहंती से माने मृत्यु पर कर्मर त्रिविध फल अनिष्ट इष्ट मिष्ट फल भोग करନ୍ତି किंतु जो माने त्यागी से एक कर्म फल भोग करନ୍ତି नहीं, अर्थात कर्म फल नहीं तो सुख दुख भोग करନ୍ତି नहीं। तेणु करी कर्तव्य संपादन कौन प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति को भय करे कि उपयुक्त स्थान उपयुक्त समय कर्म कर्तव्य करवा उचित। जने कृष्ण व्यक्ति विषय वर्णना वास्तविक रूप से आम जहाँ चर्चा कले हरे कृष्ण ओके कौन अच्छी दिग्विजय कृष्ण प्रभु सुबुची मु कौन होची हरे कृष्ण। हाँ प्रभु सुबुची। हाँ प्रभु जी सुबुची पुनराय नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छे हो तभी किसी सुबुनी प्रभु सुबुनी। हरे कृष्ण हाँ हाँ हरे कृष्ण आसला प्रभु आसिला। ओके सॉरी टिके नेटवर्क प्रॉब्लम अछि एमे होजी
ତେବେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେକୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡେ ନା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଯଦି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରଖି କର୍ମ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଆସକ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ଆସକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ତ୍ରିବିଧ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତ୍ରିବିଧ ଫଳ କଣ? ଇଷ୍ଟ, ମିଷ୍ଟ ଆଉ ଅନିଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଅର୍ଥ କଣ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ? ସ୍ୱର୍ଗ ଅନୁଗାମୀ, ନରକାନୁଗାମୀ ଏବଂ ମିଶାମିଶି, ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ କର୍ମ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିକି କର୍ମ କରୁଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଫଳ हरे कृष्ण प्रभु जी किसी शुभुनी। बिंदुमाधव प्रभु जी हरे कृष्ण। यस माता जी टिके प्रॉब्लम अछि, एबे तो समय भी हेइ आसुची, आमे विराम दवा पूर्वरु आज मु कोन चर्चा कले आमे से विषय टिके कहूची। एठी टिके नेटवर्क बता प्रॉब्लम हे गेला, तबे 9टा भी बजिया को जाउची। आमे आज टिके प्रश्न नै परिबानी, आ आज आमे 1 रु 12 पढिले। हरे कृष्ण सुबुची हरे समझ कृष्ण। का हाँ 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 सुंदर आमे सुंदर। आज 18 अध्याय 1 रु 12 पढिले। 1 रु 12 जदि आमे पढिबा चर्चा कले, विशेष करी भगवान कर्म त्याग बा कर्म संन्यास ऊपर चर्चा करते। सन्यासी किए, त्याग कौन, संन्यास कौन, भगवान बुझाते जे एक्चुअली जे करे ताको सन्यासी कहा जाए, आ कर्म त्याग को त्याग हरे कृष्ण पुनराय बंद हो गया। तबे कथा कौन प्रभु ए जी हाँ टे प्रॉब्लम अछि, सारी दवा जस्ट गोटे सेकंड हाँ जे नेटवर्क अप डाउन रोचे। हाँ वास्तविक रे 1 रु 12 श्लोक रे भगवान जो चर्चा करवंदी, आमे बंधन मुक्त हवा को हेले आमे कर्म जोग द्वारा भी बंधन मुक्त ही परिबा। जदि के कर्म को भगवान का प्रीति अर्थे आध्यात्मिक चेतना कृष्ण चेतना रे कर्म कला, ताले से कर्म बंधन रे पड़िबनी कि ए तीन प्रकार। हरि बोल। विराम दवा कारण ये टिके नेटवर्क टी डाउन हो गला, आ असुविधा अछि प्रभु नेटवर्क रे। जी ऑडियो क्लियर आसुनी प्रभु जी। हाँ एटी नेटवर्क नहीं, टिके असुविधा अछि, तले हमें एक विराम दवा सुबि लगी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ सुन। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी ऑडियो हमें पूरा रिकैप कटी करबा कटी जाऊ। नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट क्लास रे रिकैप करबा। मु व्हाट्सएप मैसेज को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी समस्त को दंडवत प्रणाम। आज हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। शुभुच। आज अमृतेश प्रभुंकर आज जन्मदिन, तो आज तो से रहलेनी, तांको विश करथांते। आपण जो माने ग्रुप रे पठेई परिबे, हमर कहि दे विश करि परिबे, तांको पाई हरे कृष्ण महामंत्र थरटे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्णा। समस्त वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनं पतितानां पावनानां